Mayong buntag sa tanan. Sa atong ebanghelyo karon, ani ay gisulti ang atong Ginoong Hesus nga nakakuha sa insakto sa akong atensyon, ilabi na kung sudogon nato ang makaluluoy nga kahimtang karon sa atong nasod, diin sila nga mo'y nanguna kanato nagkasamok. Ang atong presidente o vice-presidente. Kung ang mga nangulo kanato kanunay nga nag-away, pagka makaluluoy sa mga tao nga ilang gidumala, pagka makaluluoy sa katawhan nga ilang gialagaran. Ang Ginoong Hesus sa atong ebanghelyo miingon, bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin og mag-unay pag-away, dili mulungtad og dugay. Ug tinuod gayud kana, kay kaniadto daghang mga nasod, mga gingharian ug mga imperyo nga nangapukan, dili tungod kay gibuntog sila sa puwersa gikan sa gawas, kundi tungod kay ang mga tao sa ilang gingharian nagkabahin-bahin. Muna, ang banay nga mabahin-bahin maungkag. Gani gisulti sa kadaghanan nga ang civil wars mas delikado kumpara sa mga giyera nga ang imong kaaway gikan sa gawas. Actually, when there is no enemy within, the enemy outside cannot hurt us. So kung kita kanunay ingon ani sitwasyon sa atong nasod, mulungtad pa ka kita. Kung posible gayon nga maunhan pa kita sa ubang mga nasod, mahitungod sa pag-uswag sa mga tao nga nagpuyo dinhi. Ang presidente kaniadto sa Amerika, si Abraham Lincoln, na nakasinati ang Amerika og civil war sa iyang panahon, siya miingon, America will never be destroyed from the outside. It will be because we destroyed ourselves. Bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug mag-unay pag-away, dili mulungtad og dugay. Ato pang mahinumduman ang famous war cry sa mga Amerikano, United we stand, divided we fall. Kung kita magkahiusa, kita mubarog. Pero kung kita magkabahin-bahin, kita gayod mapukan. O proven gayod ka na. Base sa atong nasaksihan, ang usa ka tukog silhig nga gihay, dili gayud kini makalimpyo og hugaw, gawas kun kini mahiusa sa usa ka bugkos nga silhig. Mausab ka ng usa ka buok nga ormigas, sayon para kanato ang pagpatay niini. Pero kung siya mahiusa sa iyang makaubanan, kung siya mahiusa sa kadaghanan, maglisod gayud kita sa pagsumpo kanila. Ingon ana ka mahinungdanon kung kita magkahiusa. Diha sa atong panaghiusa, kahit kita may mong ligon ug kusgan. Ug kung ato usab susihon ang atong simbahan, dili nato ikalimot nga kita managlahi. We came from different families. We have different backgrounds. We have different upbringings.
managlahi ang atong kinaiya, managlahi ang atong batasan. And so, being a church, diversity is a fact. Ang atong Ginoong Hesus sa iyang katapusang panihapon uban sa iyang mga tinun-an diha sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, ang Ginoong Hesus nag-ampo gayud sa insakto para sa atong kahiusahan. Nagampo siya nga mahiusa unta kita, ingon nga siya ug ang Aman nagkahiusa. Nagampo usab siya nga unta kitang tanan magkahiusa ug mahiusa kanila. Jesus wants us to be one. He wants us to maintain our unity in spite of our individuality. He wants us to focus on what we have in common, not on our differences. Mao nga maayo gayud nga kita mudangop sa Espiritu Santo. Mga liupo kaniya para sa atong kahiusahan, para sa kahiusahan sa atong nasod, o para sa kahiusahan sa atong simbahan. We all know that the Holy Spirit is the driving force of our unity. It is the Holy Spirit who creates harmony in the church. It is the Holy Spirit who creates unity in diversity. A unity without uniformity, and diversity without fragmentation. Magpakitabang ta sa iya para sa atong kahiusahan. Pero sa lain nga bahin, may atong timanan nga dili igo ang pagtabang sa Dios nga rikanato, kundi kita usab mismo maningkamot nga magkahiusa. Ang matag usa kanato maningkamot unta para sa atong kahiusahan. May atong timan-an nga dili sa gidaghanon kundili diha sa atong panaghiusa nga kita mahimong lig-on og kusgan. Kay bisan gani ang mga huyang mahimo usab nga lig-on og kusgan kung sila magkahiusa. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.